Hallelujah, praise the Lord. Ajibin naruki kina isor laga namdi amni kan kiman jun brasaya se so ke isor laga morom salam itu janai dia se aji ami amma khan osori koble ki ase gole do isor ke ami khan bra prarthana kura do isor bra huni side answer kuri side goigina ami itu kotha ani ase isor ke prarthana kura do loss no hoy isor bra ami khan ke answer di tai bra kam kuri di goigina itu janai di ase ami alak kotha di naha time di John chapter 14:19 itu purigina thika ase all of din bichidi pretty bi khan bra ami ne thikibo hoilebi apni khan bra do ami thikibo kilemani ami life chenda thakya nimidi apni khan bi life thakibo apni khan bi life thakibo iniga koigina ase edu prithibi manokhan bra ami olop din karni nithikibo iniga koado kile koy ase koile do pisasi na thaka manokhan do isor do hotai din karni nithikibo kile mani takhan do nurukti jabo helebi taike pisas kuriya khan do isor do aro wapas thikibo ami khan do iniga ko ase prithibi manokhan bra ami olop din ne thikibo hoilebi apni khan bra do ami thikibo koado itu machuti apni khan moi kuntu group di attend kuri ase itu question ami khan sob laga mondi hotibo aro tai jinda thaka karni ami khan bi jinda thakibo itu koado moria khan group di kun thakibo aro jinda thaka group di kun thakibo itu duita point di ami khan bra ami khan laga mon ami khan laga atma biswas kura di ami khan bra question kuribo de itu chapter di aro John chapter 15:15 di kidia sabo itu bisi kotha phal kotha iniga koigena ase etia ami apni khan ge servant iniga na kam kura mano iniga namati kilemani malik pra ki kuri ase itu kam kura mano itu bra ekona jani iniga koina aro kilemani apni khan ke sati iniga mati friend iniga mati kile koile moi baba bra ki hunise itu sob to ami apni khan ke jani bole di iniga koi jani bole di baba bra ubu bra ki ko ase baba bra itu bacha ke janai di itu kwa laga meaning ase aro 16 di John chapter 15:16 di apni khan bra ami choose kura no hoy hoilebi ami bra hi apni khan choose korise itu ki karni choose korise koile do ami khan hotai garni ami khan bra koti thuri bole karni ami khan tai bra choose korise aro tai bra itu dunia di tai ki kuri ase itu sob to ami khan ke ulai gena koi aro ami khan isor bra choose kuri aro ami khan do hotai garni itu koti thuria nisina ami khan thakibo itu iniga hwa garni ami khan bra taike ki mangibo isor logoti ki mangibo itu sob to apni khan logoti dibo ina koigena ase kiman bi phal itu kotha do ami khan nimiti besi blessing kotha morum kura laga kotha ekta ase tai logoti ami isor logoti morum kuri aro isor bra bi ami ke morum kuri apni ke morum kuri apni bi isor ke morum kuri tai laga kotha mani ena thagile do tai ekko lokai gena narakhi ami khan ke tai baba bra ki ko ase itu sob to itu nichor laga bacha khan logoti itu ulai gena koiti itu laga John chapter 15:15 di 16 di ko ado itu ase itu bra ami khan bra ki mangi ase itu sob to ami khan ke di nichor laga baba ke bacha ekta mon digena nohile morum kuri gena thakile to nichor laga bacha bra ki lagi itu sob baba bra jani jai aro mangile bi natibo iniga nokoi tai sob di itu nisna ami khan bra isor logodi
তাইকে হি বিশ্বাস থাকিছে কইলে তো তাইকে হি মৰম কৰিছে কইলে তো তাইকে হি আমি খান পৰা কথা মানিছে কইলে তো আমি খান লাগা manga sop to isobra tibo inega koigena ase aro itu to tai bra ami khan choose kurise inega koi itu karni tai choose kura manu logoti to kam ki ase pia ki ase phal ki ase itu sob to dikai dibo kwa to itu karni kwa ase itu bra tai bra choose kura to ami khan itu aro huni gena thuri gena mani gena ami khan bra manu khan ke kwa time di manu khan moribole thaka norokti jabole thaka itu sob to ani gena isor ke bisas kura manu logoti kuti thura inega koi itu karni ami khan choose kurise inega koi ase de itu sob manu bra itu janibo lage aro itu nishna apni khan bra itu nisan inega hunya time di itu kam khan hunya time di thikya time di apni khan bra o isor do osor di ase torja osor di ase inega apni khan bra jani bide inega koi ase jani bide inega koi kana ase Matthew chapter 24:33 di itu nishna miracle aro healing nohile tai laga power tai laga asorit ekta thikya time di o isor do ai bole osor di ase nohile moi laga mon di khushi bole isor bra moi ke mati ase torja di tai khara kuri gena nok kuri ase itu kun bra nok kuri ase koi gena ami kan bra itu torja khuli bole do ami khan laga kam ase ami khan mon khurai gena mon khuli gena isor logoti ami khan bra jabole kam tangor ekta ase itu karni kon khan bra itu huni ase itu thiki ase jani ase itu torja pon kuri gena nok kuri lebi no ulai gena torja no khuli gena na thaki bide koi gena moi itu janai di ase aro Revelation chapter 3 di kida sabo apni khan ki loise aro hunise yat kuribi koi ki loise kwa do manu kwa pastor khan bra kwa aro missionary khan bra kwa eniga professor khan bra wishin kwa itu hunise loise ami khan bra itu to yat kuribi ina koi itu yat kura meaning to honi gena pray kura time di isor logoti itu hatai dibi iniga prarthana kurobo nohile to isor ke mangi bole laga koi ase yat kuribi kwa do itu karni homai gena thaka itu uthibi apni tupni lagi gena khomai thakile bi uthibi no uthia khan nimiti do mano edu no uthia khan logoti do tai do chor mano nishna aibo apni osori aro itu kitia aibo apni khan bra kitia bi na janibo inega koi gena ase apni khan bra itu na janibo inega koi gena ase isor do kitia aibo na janibo inega ko meaning do ami prarthana nokuri gena yati bra party jai gena itia aibo koi gena prarthana nokuri gena nohile isor laga kotha ko to yat nokuri gena isor ke prarthana nokuri gena apni jabo a time di to apni to dead body ani aro prarthana kuri gena homa bole chari gena nijor ki kurbole monase itu kuri gena isor logoti prarthana nokuri gena khomai jabo morning uthia to dead body uthi iniga nohile do kiba ekta kha karni kiba ekta kura karni iniga ajanak accident kuri gena apni laga life jahado apni osori itu chor mano aha nishna apni osori aha ase kile mani tai laga kotha na mani tai logoti bisas nai aro itu mano khan laga kotha koilebi huni gena yat nai aro itu yat na thaka mano khan do isor bra khushi na bai itu karni isor laga kotha ki koi di ase itu to ami khan sobra loi gena huni gena thuri gena aro ami khan bra yat kuribo lage isor ke prarthana kuribo lage pia ahibole koilebi blessing ahibole koilebi apni bra hunau huni gena eko apni prarthana nokuri gena apni namangi gena hatai dibi nokoi gena apni khushi thagile do apni osorde
isor do joldi ahibole ase etu nu uthia manu pra do ki hunile bi etu ini harai jai etu karni uthigena thaka suku khuligena peraigena thaka khan pra do etu sob do pachi bole pachai bole pare etu karni isor ke ami khan laga mon do hotai ready kurigena hotai isor logoti bisas kuribole time hoise kile mani moi nishina mano isor pra thuri bole isor laga kotha ko bole iniga aha do isor laga miracle ekta ase iniga apani khan bi bhabna koribina isor pra ami khan ge bishi murum ase etu karni ki huni ase etu to isor logoti prarthana koribide etu moi laga kotha nohe isor laga kotha ase apani etu thanks laga video banai bina koigena moi laga monti iniga kotha korea upor de sadi khan brabi apni etu to video banai gena sob logoti ami khan laga answer to paise de koigena prarthana koribole isor ke thanks di bole etu video banai bina koigena sadi khan bra iniga koa karni moi etu video banai ase etu person acho kali ami khan bra Sunday morning 19 di ami khan bra 19 di hunia etu video do ami 16 di bana video ase hoilebi upload kura etu 19 di kurise khang tuida hatai dise de iniga moi ke 16 di koise etu video do 16 di banaise hoilebi upload kura to 19 di kurise to ami etu video di khang tuida hatai dise kwa do ki laga hatai dise moi na pochi na jani gina moi etu video banaise hoilebi 18 di etu moi laga posti pungji bole time di gari accident kurise takhan 5 jun gari do mihin kurise hoilebi takhan 5 jun to ko hoa nai kunba jokom do hoise hoilebi mura nai gari laga hisab di to takhan ek jun bi napaji bole thakise etu ki laga takat pra ase goile do Nagaland pra etu moi pra ki video banaise etu isor laga kotha ase etu hunigena pray kuriya karne inika hiligena pray kuriya karne etu takhan so bachi bole dise etu karne isor ke things di bole ase etu takhan 5 jun majode etu exercise di polai gena 2 jun thagise tai 2 jun nimidi ami ke listen dika do kon asna koigena ami khan bra prarthana kurise ground sapa kurigena hotai moi etu dimapor di kon ba bra ami ke prayer request kurigena prarthana kuri dibi ko ado etu kitia kuribo takhan bra na koilebi ami phochor di uthigena iniga ground dedicate kurigena tai khan kiman bolai bole ase etu khan nimidi prarthana kurigena thaka do tai dujun do 14 di bolai gena sob di success kurigena posti di etu dead body ekjun baba muria karni etu lok kuribole ja time di tai dujun accident di ina attend kurise aro olop to jokom kurise hoilebi bishi pia to nohoi etu karni tai khan 5 jun nimidi bi ami kan narokhi kena prarthana di motab kuribo aro isor bra iniga hosadi iniga kam kuri asna ki koigena ami kan bra etu video sai gena ami kan prarthana kuri dibo isor ke thank you iniga koi dibo aro kali 24 tak kiman jun bola bole ase narokhi kena aro prarthana di motab kuribo etu bishi kam dangor ekta ami kan ke isor bra thikai digena ase etu bra mura kanta noile thing hat to digena jakra ulai gena eko nohobo karni ami kan bra etu ground safa kuri gena kiman jun etu laga part loi ase etu kan nimidi hotai prarthana kuribo de koi gena etu janai di ase olap khata ami kan bra video sabde thank you God bless you ama khan sob next video di lok kuribo